चाचा जी बताइए। आज कितना मछली लगा था? आज ज्यादा मछली नहीं लगा है। क्यों नहीं लगा मछली? मछली है ही नहीं। चाचा जी आप क्या बोलती है? इतना सारा पानी है मदन में, मांस नहीं लगा। मैदान में लेकिन पानी है, मांस नहीं। मांस के ना थाकू। बहुत आदमी है, इसलिए मछली नहीं मिल रहा है। बहुत आदमी माछरे उनाई थी क्या माइरे मेरा खाई बच्चे कथा हलो कि चोखे पानी देखले जीवो खाली हुदे पानी শুননা এই মানে আন্ডা থেকে মাছ মারা আরম্ভ করে এদিকে ধরুন ই জাল পাতে জাহি জাল দিয়ে মারে তাদের আপনার খেতা জাল দিয়ে মারে কুনারো জাল দিয়ে মারে বাইশে জাল দিয়ে মারে হাসি জাল দিয়ে মারে আবার দেখুন আবার পাগারে বিষও দেয় আপনি কারণ দিচ্ছেন কি দেখছেন কি দেখি नहीं। তেলে চিন্তা করেন তেলে মাছটা কিভাবে আয়পূর্ণ হয়।